Hello guys. So, oh my god, this is my gue gak tau ngapain. Mbak. So gue gak tau pengen ngapain tapi jadi ceritanya tuh I just take the test, the depression test. Itu dari salah satu psychological from Surabaya. And I take the test and I just ya pas gue lihat skornya ternyata yeah, I need some help. But that's okay. I mean like itu kan tes ya, maksud gue tesnya juga online. Gue nggak tahu begitu percaya sih, but apa yang gue rasain 2 bulan terakhir, yeah, I feel that because I feel somehow it's just really stress me out of being alive, I mean. But yeah, that's it. So di situ keterangannya ditulis bahwa gue tuh membutuhkan psikiater lah ya intinya. Tapi karena I'm just too broke for that, so I'm just trying to heal myself. Singkat cerita dulu deh, pokoknya intinya 2 bulanan ini, enggak 2 bulan, udah terlalu jauh sih. 2 mingguan ini, I just feel that I don't be myself really well. Selebihnya sih waktu sebelum masuk Februari ya. It's just really a tough day every day. And yeah, and then turns out that I've been depressed, but it's okay. And apa lagi? So yeah, gue trying to heal myself. Gue nggak tahu sih harus kayak gimana, but yeah, I'm just karena gue suka ngomong, nggak suka ngomong juga sih. MBTI gue introvert, tapi gue pengen ngobrol aja gitu. So di sini di YouTube gue bakal ceritain keseharian gue, and somehow I just googled it and yeah, it will helps stress people to go back to normal. Jadi gue bakal ceritain keseharian gue di sini, and it will be boring, you guys. This a disclaimer, it will be boring so much. That's why gue ngasih tahu dari sekarang. Jadi intinya gue bakal bikin kayak diary tapi berbentuk video, dan videonya tuh nggak video yang sinematik terus kayak ngeliatin gue kegiatan apa aja, tapi bakal ngeliatin gue lagi ngobrol kayak gini, and that's okay. And then ya videonya kayak gitu, dan and gue bakal ngelakuin tiap hari. That's my promise. Kalau misalnya nggak mager juga sih, tapi that's my promise. Gue bakal ngelakuin tiap hari. That's it. Dan sebelum gue cerita apa yang terjadi pada gue hari ini, gue bakal short introduction. Bodoh amat. Pokoknya gue bakal memperkenalkan diri gue sendiri sebelumnya. So my name is Rivaldi and my short name is Bardi, Aldi, or All. Itu terserah lu sih mau manggil nama panggilan gue apa. Ada Bardi, Aldi, ada Al juga. Tapi jangan terserah mau manggil apa aja, tapi jangan di luar dari 3 itu ya. Because I just don't really like it. Kecuali emang itu cool banget sih. And I am 22 years old, baru aja 22 tahun. Tanggal 14 Februari kemarin. Yes, I was born in the day of love. Tapi nggak menjamin juga gue bakal dicintai ya, but that's okay. People always say that I've been loved by many people, but I just don't get it why they love me, because I hate myself so much. Next up, currently my hobby is gue lagi suka banget sama action figure. Jadi gue pengen koleksi action figure gitu dari Bandai. Dari Bandai sih, jadi itu yang murah ya. Soalnya kalau Hot Toys guys, oh my god, I just too broke for that. Buat psikiater aja gue nggak bisa gitu, terus ngapain gue harus beli Hot Toys kan. Yes, ini gue kemarin dikasih hadiah sama temen pas ulang tahun gue. Jadi yang hadiah tuh ini, yang Scarlet Witch. Oh my god, where
tolol banget. Scarlet Witch sama Thanos. Kalau ini yang tahun kemarin dari emak gue sama adik gue gitu. Dan mungkin nanti gue bakal bikin video unboxing ya yang Scarlet Witch sama Thanos. Cause you know I just don't want it to be famous or something. Pokoknya video ini tuh bakal jadi dia diary gue sih, bakal jadi diary gue keseharian. So yes, next keseharian gue. Atau ada pertanyaan lain ya? Tadi gue nyeritain hobi gue, terus apa lagi? Am I in relationship today? Today. Am I in a relationship? Yes. With Taehyung and Vernon. Canda guys. But yes, no. I mean no. Gue lagi nggak relationship dengan siapapun, and I'm just really happy because I have Taehyung and I have Vernon, and I have Ariana Grande, and I have Taylor Swift, and I have next apa lagi ya? And gue rasa itu aja sih, soalnya nggak ada yang menarik juga dari hidup gue. But okay. Jadi buat hari ini gue ngapain aja? Gue aja lupa. Pokoknya intinya gue hari ini tuh seperti biasa ya, bangun jam 7 terus mandi. Habis mandi gue ya biasa persiapan terus pergi buat kerja. Gue kerja di Agrapana Furniture by the way. Itu kayak perusahaan di bidang mebel sama furniture, and yeah, I was happy there. Maybe. Terus hari ini gue ngapain aja sih? Hari ini gue pertama tuh pasti datang ya. Terus pas datang tuh gue sarapan dulu di sana karena gue belum sempet sarapan. Habis sarapan tuh gue ngobrol-ngobrol sama kepala toko buat list produk yang bakal dipromoin di akhir Februari ini. Soalnya kan akhir Februari itu Agrapana ulang tahun juga ya. Jadi it has to be big. Terus tadinya gue pengen meeting sama bos gue soal program buat bulan Maret, tapi nggak keburu tuh soalnya bos gue keburu pergi dan gue ngerasa gue juga belum matang sih. Tadinya hari ini tuh gue pengen nebus kesalahan gue gitu, soalnya kemarin gue confess bahwa gue tuh ada konten yang kelupaan buat program di bulan Februari ini, dan ya somehow gue sempat dimarahin juga. Dan gue mau memperbaiki hal itu sih, tapi gak keburu, but that's okay. Karena program bulan Maret juga belum 100% rampung. Tapi hari ini rampung guys. Jadi after gue bikin konten around jam 11-an, gue mulai lagi si program bulan buat Maret. Buat Maret itu programnya apa aja. Terus kelar jam 4 itu rampung 100%. Tapi tetap butuh approval ya dari tetap butuh approval dari tim gue juga. So jam 4 itu gue baru ngasih ke tim gue gimana dengan program bulan Maret yang gue bikin. Biasanya nanti ada revisian sih, but that's okay. Terus gue bikin konten deh buat nanti di-upload tanggal 26 Januari. Gue bikin 2 video dan belum di-approve juga sih itu. Terus tadi gue harusnya balik jam 5 kan, tapi soalnya satpam lagi ngirim sama supir ngirim produk, jadi gue nunggu dulu tuh sampai satpamnya balik. Gue nunggu around sampai jam berapa ya, sampai jam setengah tujuh kan. Sekarang udah mau jam 8. Pokoknya gue sampai jam setengah 7, jam 7-an deh. Itu jam berapa sih? Iya benar, setengah jam 7 kan. Sekarang jam 7 sampai setengah 7-an deh gue nunggu. Terus ya baru balik, dan sekarang baru nyampe. Abis nyampe gue langsung bikin video ini. Because you know it just stressed me very much, you know, like somehow in some point I was just don't know what the fuck happened to myself. That's it. Itu aja sih. Terus abis bikin video apa, paling gue bakal ngedit sekalian masak buat makan. Abis ngedit terus gue upload sekalian makan. Terus pas makan gue juga mau menonton. Mau lanjutin Our Beloved Summer because that's really late. Tapi ya kadang juga boring sih, tapi ya seru juga. Oh ya, gue belum bilang ya,
what is my biggest goals in life? Gua udah. That's it. That's what happens myself. A quick introduction and a quick recap about today. Dan gue bakal bikin ini tiap hari sih. Tapi nggak bakal sepanjang ini ya. Pasti nanti lebih pendek karena cuman recapnya doang. Nggak bla 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 tentang gue yang lu pada pasti nggak peduli. So, yes, that's it. Gue tahu itu boring videonya, but thank you so much buat yang udah nonton. Tapi gue juga nggak berharap ada yang nonton sih, because this is just going to be my diary. Thank you so much, guys. Bye bye. Oh yeah, I haven't talked about my goals. What are really my goals? Gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu ya. I already have my job. Yeah, even though it's not my dream job, but I really love it. Soalnya tim gue pada bagus, terus bosnya juga enak, kerjanya juga enak. But if you say